السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا كوثر. السلام عليكم يا عائشة. السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم يا بوبايا إلياس. والسلام عليكم يا ميار. السلام عليكم يا يونس بطاهر. والسلام عليكم يا عماد. السلام عليكم يا العبيد إلياس. والسلام عليكم يا سلمى. السلام عليكم يا يونس هزيغ. السلام عليكم يا ياسين جلوالي وياسين جديدي. السلام عليكم. السلام عليكم يا نايلة كروش. السلام عليكم يا تمديوين نايلة. السلام عليكم يا نور. السلام عليكم يا إما. والسلام عليكم يا ياسمين. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. يلا اليوم عندنا درس جديد، الدرس السادس، la sixième leçon. Alors, pour faire cette leçon, on a besoin des lettres et des accents. Et puisque احنا نعرف الحروف تعلمنا الحروف حفظنا الحروف وتعلمنا الحركات, ça veut dire qu'on va pouvoir lire facilement, normalement facilement. يلا الناس اللي عندهم كتاب القاعدة النورانية حضروا الكتاب وافتحوه في الدرس السادس. Ceux qui n'ont pas le kitab, ils ont la page de la sixième leçon. بسم الله نبدأ يلا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, je vais vous dire quelque chose. اليوم نبدأ نقرأ كلمات. On va commencer à lire des mots. Des mots. N'ayez pas peur. C'est facile. نعرف الحروف. نعرف الحركات. Ça veut dire نعرف نقرأ. Regardez. Exemple. احنا شفنا حرف الذال مع الفتحة. ذال فتحة ذا. وشفنا حرف الذال مع الفتحتين. ذال فتحتين ذن. وشفنا حرف الذال مع كسرة. ذال كسرة ذي. وشفنا حرف الذال مع الكسرتين. ذال كسرتين ذن. ممتاز. قالنا حرف الذال. Là, je suis en train de réviser la dernière leçon sur حرف الذال. Avec حرف الذال مع ضمة. ذال ضمة ذو. وحرف الذال مع الضمتين. ذال ضمتين ذن. ممتاز. اليوم j'ai décidé de lire avec vous, نقرأ مع بعض que الحروف qui ont un seul fatha. Il y a des mots qui ont des lettres qui ont un seul fatha. Ça veut dire qu'on va commencer par le plus facile et petit à petit, Inch'Allah, on va ajouter le fathatain, dammatain, le kasratain. Vous êtes prêts? Je vais juste ajuster l'image, approcher l'image hnaya, comme ça vous pouvez voir bien comme il faut. Bismillah, hop, hop, هاي. بسم الله. اسمعوا وكرروا بعد المعلمة. Répétez après moi. همزة فتحة أ. Répétez. حرف الخاء. خاء فتحة خ. أخ. ذال فتحة ذا. أخذ. C'est comme ça qu'on lit. Had la méthode nouraniya, elle se lit de cette façon. Je ne dis pas أخذ. لا. أخذ. ذهب.
de cette façon. Parce qu'après, avec cette méthode, on va pouvoir lire le Coran tout seul comme des grands. Allez, courage. القاعدة النورانية. Si vous ne savez pas, إذا ما عرفناش حرف, je vais pas dire à ma maman de m'aider. ها هي الحروف عندكم. À chaque fois, on revient à cette leçon. Allez, يلا. مرة ثانية. همزة فتحة أ. Répétez. خا فتحة خ. ممتاز. خ. جيد. ذال فتحة ذا. أخذ. encore. أخذ. لون أخذ. أخذ. لونوا واقرأوا. coloriez en même temps. lisez. أخذ. أخذ. ولا ننسوا الأصبع. دائما الأصبع تحت الكلمة. الأصبع تحت الكلمة. يلا لونتو هنا. همزة فتحة أ. répétez. حرف الميم. ممتاز. حرف الميم. ها هو حرف الميم. ميم فتحة ما. أما. حرف را. جيد. را فتحة را. أمارة. أمارة. À chaque fois je m'arrête comme ça, vous pouvez répéter après moi. أمارة. نلون. Il faut détailler le mot avant de le lire complètement. C'est comme ça qu'on lit. نلون. أمارة. 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 ممتاز. هنا عندنا دائما الهمزة. همزة فتحة أ. répétez. نون فتحة نا. هذه après je vais vous expliquer sur ça. Ça on le lit pas. أنا. مرة ثانية. همزة فتحة أ. نون فتحة نا. أنا. أنا. لونوا. أنا. وهنا حرف جيم. ممتاز. جيم. جيد. جيم فتحة جا. répétez. حرف. هذا الحرف. هذا الحرف. هذا الحرف. كلنا نعرف هذا الحرف. هذا الحرف في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، وهنا إيزولي حرف العين. حرف العين. حرف العين. يلا. جيم فتحة جا. عين فتحة ع. جاع. لام فتحة لا. جاعل. مرة ثانية. جاعل. مرة ثالثة. جاعل. نلون ونقرأ. جاعل. 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 ممتاز. يلا هنا دائما حرف الجيم. ممتاز يا ممتاز. ممتاز يا إلياس ونائلة. جيم فتحة جا. répétez. برافو. حرف الميم. ميم. ميم فتحة ما. جامة.
وهذا حرف العين. جيد. عين فتحة ع. جماعة. مرة ثانية. جماعة. ممتاز. نلون. جماعة. 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 ممتاز. جماعة. وهنا يلا 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 كوراج. حرف جيم حاء. ممتاز ما شاء الله. حرف الحاء. حاء فتحة ح. ريبيتي. حاء فتحة ح. ممتاز. وهذا حرف سين. جيد. سين فتحة س. ريبيتي. ممتاز. حاسة. دال فتحة د. حسادة. حسادة. encore. حسادة. لونوا. حسادة. حسادة. et répétez en même temps. حسادة. يلا بعد حرف. يلا لونتوا حسدة. ممتاز. يلا هنا حرف حاء. ممتاز. حاء فتحة ح. ريبيتي. وي. هذه أخت السين حرف الشين. شين فتحة ش. حاشا. را فتحة را. حشرة. حشرة. encore. حشرة. لونوا. حشرة. 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 Vous avez remarqué que c'est facile de lire. سهل القراءة. On connaît les lettres. On connaît les accents. Ça veut dire on connaît la lecture des mots. Allez, courage. هنا هذا الحرف ها هو هنا حرف الخاء. Moi je vais lire et colorier avec vous que les lettres qui ont le fatha. خاء فتحة خاء. وهذا الحرف ها هو هنا في وسط الكلمة. لام. ممتاز. لام فتحة لا. خالة. جيد. حرف قاف. قاف فتحة قا. يلا لطفي. خلق. ريبيتي. خلق. برافو عماد. برافو سلمى. برافو يونس هزير. خلق. لونوا. خلق. 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 ممتاز. الو هذه فيها الضمه وكسره؟ لا. هنا حرف الذال. يلا. ذال فتحه ذا. وهذا الحرف كاف. كاف. ممتاز. كاف فتحه ك. ذاك. را فتحة را. ذكر. répétez. ذكر. encore. ذكر. ما شاء الله. نلون. ذكر. 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 هنا
يلا je vous laisse un peu de temps pour colorier. لونوا ذكر ذكر. وهنا حرف الراء. جيد. celui qui a dit الراء ما شاء الله. ها هي الراء هنا وها هي هنا. هنا في آخر الكلمة وهنا في أول الكلمة. را فتحة را. fa. Mettez les dents supérieures sur la lèvre inférieure. Fa فتحة fa. را fa. عين فتحة ع. را fa a. Vous avez remarqué qu'on est en train de détailler les lettres avant de lire le mot complet. Détailler le mot. را fa a. Répétez. رافع. ممتاز. نلون. رافع رافع رافع. جيد. alors كلمة أخرى فيها كل فتحة 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 فتحة. ها هي. هذه حرف هذا الحرف عين فتحة ع. répétez. عين فتحة ع. وهذا الحرف سهل. با فتحة با. عابا. سين فتحة سا. عباسة. encore. عباسة. ممتاز. لونوا. عباسة. واقرأوا. n'oubliez pas toujours في القراءة نضع الأصبع تحت الكلمة. عباسة. لونوا واقرأوا. عباسة. ممتاز. alors يلا قلنا آخر كلمة وهذه on laisse ça pour la prochaine fois. هنا toujours حرف العين. عين فتحة ع. répétez. عين فتحة ع. وهنا دال. جيد. دال فتحة دا. عادة. لام. ممتاز. لام فتحة لا. عدالة. oui ما شاء الله. répétez pour la dernière fois. عدالة. جيد. يلا لونوا عدالة واقرأوا. عدالة. prenez votre temps pour le coloriage. Ne faites pas vite fait comme moi. عدالة. alors جيد. هنا on a fait همزة فتحة أ. خا فتحة خا. آخا. ذال فتحة ذا. آخذ. همزة فتحة أ. ميم فتحة ما. آخا. آما. را فتحة را. آمارا. همزة فتحة أ. نون فتحة نا. أنا. جيم فتحة جا. عين فتحة ع. جاع. لام فتحة لا. جاعلا. Alors, c'est comme ça qu'on lit. Révisez tout ce qu'on a fait et colorier. Et le devoir, c'est quoi le devoir? C'est de lire et de colorier ça.
Et vous devez m'envoyer une vidéo en train de lire, lettre par lettre. Et après, on lit le mot complet. هادي وهادي. هادي وهادي. C'est tout pour aujourd'hui. Assalamu alaikum ya atfal. Prenez soin de vous.